Angami Catholic Union Zanu Jevomie Kenye Sadi Heko mi Hidia Kenye Ke Hiranunu Tenye Jakere Kenye Tichenye Kenye Dikere Tanye Ke Charvecha Holy Land Nuvoto Dosha Mo Heko Vo Mumbai Nunu Jevomie Die Sagaja Mi Hetefe Pengu Ke Charve Kroke Gripo Salidi Heko Peteke Sa Mi Kribudi Seretenye Ke Dosha Temi Krakachikize Heko Holy Land nu Vokaliki Bas ke Krikacha se Sedi Luki Haki Vokacha Tenye Jakere se Tichinye Kinidikere Tanye Heko Mumbai nu ke Proze Kuwait Fatedi Jordan Sayu nu Volia Mosenye Te Sie Mount Nebo nu Vomhameho Mo Mas Rosochelidi Tava Hotel nu Vorlida Nebo kijutue Jordan Seyu nukeba Madabar nauze Maildo soru Petseke nukeba kijutupo Purkrie fitness sedi Chris Sekiba Teche hawe Dead Sea pesotaze Kepetsuke nuba Kirikimi zenuke pumheliro Moses po sieketa modze Kijutu hauginu Pupye kiju mahosia Moses ze ke peroke chikize nebo ki jutue putike cha Christami reveke vota chike meye pochvorde. Catholic me Franciscan zivokoe teche hau nipuche mume hobaya mu koe tiedze zeko feketula ki jutiezu ke chiki teche hau nu tiedze ke huki ke do mu Byzantine ke tiegi mirhi vitor ke chiko ngule. Jedowe hakom hogi jedo ki torhin nu ke ya kipo chepe bawa de. Yeko tenye jakere senye te chahan vorkele ki mahama hoke chezomunye Father me soruko bu tazedi keze mas rosot richele. Ki jitu ziginu pupye keje ki jo nguvipia. Mo Jordan ro raja horisa nguya. West Bank nadi Jericho nguya. Muti mesaka chikiko Jerusalem ringulia. Kijitu zigi Italian artist Giovanni Fantoni chikesha tiedza Moses messe tinha chikesho riu nu tegi cruz mu tinha rikesho dubetaya. Saint Anne kehukiha Jerusalem nu keba crusader ko kehuki chikesho kodonu pekru menyo topye katu. Kehuki chebe keba techewe Jesu poza mu pojotza Joachim mu an unyeki mu pusefe Maria kepenyo chewe. Ketoleshe ke sauno Maria kepenyo chewe ze puritomo. Deri puke yeto keche mu tiezoto tiche edi kripudi hepengu mesekiko tupieto keta James Dileke leshe daunu teche hawa se Maria krenye and mo Joachim ki oya. Kehuki hau kinu maphe sire mo uphe vake zakeche chajala meyeseya. Heko tenyeja kere te fenye kehuki hau nuvor kecheki kinu rosho baum honzeki taledi Maria ketsefe hei kemasake dife ichuche. Cie chepe keba kehukiu liro crusader ko tiche edi nyebudi kripudi hedie che chile. Nazareth nu keba Saint Gabriel kehuki liro Catholic kemo Greek Orthodox Christami koe teche haununu tigi dilio vor Maria ki pobu jisuno zo cheketo dili puke shete cheweya. Orthodox me puke yeke vor te zenum heliro
Dilio Gabriele Maria zo do ke je tiki vor pose ke seya. Sala oko ke hukiu Maria zo ku nu krutsu ya ke ja zalio mhogi nucha. Ke hukiu ki nu to lekele ki lo ke riu nu liro. Orthodox me joki zedi ke masami riko mo si ke tie ke pie me ri ke chuko pie ki tie soja ko ke tsopi baya. Teche hau nu Archangel Gabriele Pusafe Maria zeke seperio ya. Ye koche Nazareth tiki delu Gabriele dele Sebor Pusafe Maria bu kepenepe yo yoko setu bu kesek huki tetsu nuda. Nazareth nu pozagi kemet tu posadi cheker kris sepeke ba Catholic me Annunciation ke hu kiu tiedza Pusafe Maria luke vor kiu mogi nu chepe ba asia. Temi ko pelea ke jau liro tacha hau nu tigi de leo Gabriele che kere die me seke ba rofe Maria ki vordi pobu ke penefe no zofe chato ba kata pusha Maria tigi de leo die ko ke shaginu chevor ke tau ze ke huki ki kau chazuza tupe jaya. Dieu uche upu me vivordi udonul hu. Nye krata ki kau nunu ke hukiu nuto leya mu ke tie ke krapye ke che sojagi Maria, Gabriel, mu dile ke vitu ke she Matthew, Mark, Luke, mu John oko miri ripe jaya. Ke hukiu pe krota ke kau keki di chekere diezolo ke che fe Maria ke che miri po dupe tadi ke hukiu nu ke vor me pete zekelie chataya. Basilica hauliro pol hake nyeche mo tiche nyepo kreta fedi hesoro te fetje hau chatsi keliki Middle East tibuki kristamie ke huki ke jato uche. Pol hake rnyo no ki lo me ya pike ba po ke tietzapo roku leketa ke che kipu no tiedza Pusafe Maria lubaka che kiu che upie ke huki ke cheyopo chepe baya. Ke che kiu modzata par chazoro shobao ke kripo ba mo temebu bale ke to tabake sepie su modzata hupe baya. Ke huki hau no polha ke kreugi ke huki liro Nazareth no Catholic Crow la parish ke huki cheya. Maria vo Elizabeth zeke segete ke huki liro chapfu nunu ke tie pi prakropo meli pesota koya. Ke huki ki tie janu lekeliki teza tsa sojawe je krapye lavo wadi ki jenu die ke krikeche hidia ke nienu Maria ke penefa ke tsecha puke show tupejaya. Antonio Barluzibu porhiu ri mucheke sheke hukiu liro polha ke niecheya. Peso nu ki num hoyau mho mu roshobau sietari iche miri ke jaja che ripejaya. Sukoliro Maria Zakie chea ke ja chako ke penefe jofe ke pumamie ke yafe te japete zashea ke jafe kristamie ke kruhife mu mesatsidi pononife ke life icheko. Ke huki ke che pe kronu ki nu sojakogi Hebrew mefe ke tole shinu putu ya ke jako ze miri chepe jaya. Sasiri ki nu punu ke sutsa zeku ke wepo baya. Tiedze tonu puke yeto ke tam heliro Maria vor Elizabeth ke lushu tsemata hau nu ke tsiegi nu zelopo refa parda asia. Franciscan Father ko seke ba ke huki hau di chinyepo kreta fedi hepenga penguche chatsile mo Holy Land nu dili ke vinu ke puta choko danu ke huki hau se ke zivi toko po oya. Ein karem nu ke ba Saint John the Baptist ke penyo ke hukiu liro poze rekries se ko ke bala luki hakinu nguvi se musi ropia. Ke tole shenu Maria ke nu rise ki jutu ko donu ke ba judia rana ponu voketa puya ke jau pemvedi ke hukiu za ke kripo liro Saint John ki jutu ko gi ke bau. Pocha Saint John of the Mountains ia. Motazasu Saint John ba Harim
icha kehuki kiteja chareugi tupejaya. Kehuki we poti ke krikachaki teme ke krikacha jenu tokata dogoni. Che kehuki liro Francis koe Spain ke diu ke krohi sedi chale. Siro kiteja soja kogi ki jenu die ke krikacha mefe dienenu Benedictus. Teja ke famie icha Zakaria ke penyofa tsekasha chako tupejaya. Kinu lekeleki ngu kecha rosoba mecho ro Saint John rosobau. Mo tezaza rosobau le ro Elizabeth rosobau. Teviza ki tie kenu ke che pipra kropoze lukro grotto ponu kelea. Mo techa keronyo hawe Zakaria mo Elizabeth unye kira doya. Mo haununu John the Baptist penyoleoya. Ke hukiu kro grotto nu rosoba chepe ke bau pinu marble pie chedi Latin dieno ik precursor domini natus est. Icha nipu mhonzuke voru hanup nu penole editu bejeya. Nativity Church ocha Jesu penokele ke huki ke jahawe Bethlehem no Jesu penokele tacho mhogi chepeba. Israel no reveke vor ke hupuri ke huki hau no vor modi latale ken jozoke chachepo. Tiche ke pra Christmas mozaja tacha hau kitie janu no ki sotilo masro show chaya mo kenu mezoke mo reveme ki jepe tenu no ke vor ko sadi ke hulileya. Bethlehem kilometer tata Jerusalem ze ke petsechenu ba mo Bethlehem no mama hoto che Church of Nativity Jesu penokele ke hukius ke meyetozo. Ke huki hawe ki jenuti sonye sero shoke ba ke huki kondono ke we topo chre. Ke huki hawe tiche kri ke che voketa tik konu Persia me mo crusader ko sakecha poni pumie ke kri ke che ke kraje no toade. Jido tiu no Christamia cross se bu ke huki se mo me hobaya. Sokoliro Armenian kehu, Catholic kehu, mo Greek Orthodox kehu. Kinu leketola ki kakechuyopo poza door of humility. Renyo tsukeche ki kau ichu nunu kehu kiu nu toleya. Tedze ke pumhero pocha ke krapuya deri ki kau renyo pikeche Ottoman ke di tiki kier ke semibu kier sedi kehu kiu nu lekelhola ki kau chepe chewa mucha ke renyowa ya. Kehu kiu kinu leletse ngo unum sekeche Rome Basilica Corinthian Pillar acha chokeja dibu oko koke kripye ke ba ki lyope ngulea. Ki lyonu kepe kreki kakopo badi lukro tiedza ki lonu mirhi ripye ke ba ko maholea. Ki lyo fete piletse rosho bau choleya musu ke lutsahatsa chapra chepe badi soze pe krono nativity grotto echa Jesu penyokelie kechekiu no kelea. Grotto no lelero sunu rakat chepe kecha temme poke kere die ke bapo ripye marble ke kra ki lyom hogi moro shabau pinu Jesu penyokelie tachatu takasha chepe baya. Sunu poku ik de Virgine Maria Jesus Christus natus est. Pocha hanunu pusefe Maria Jesu Christa penyosha echetu bebaya. Catholicoe tiche niebo kritene dikere tenye tiki techa hauno temme hau kape bawade. Siro kechiki hauno mitubuko sorue Greek Orthodox kehuvie. Bengue Armenian kehuvie. Modie Catholic kehuvie ya. Jesu ke penyocha grotto kenu ke ba ke hukiu liro Catholic me Franciscan Father Kobu mezamu ke kasebaya mo ke huki hau ki numirie ki jepete nungoya Christmas mozaja divino Christmas ki sotilio mas ke chenguya ke jau liro ke huki hau no cheke bau pe kesea ke huki hau e tichinebo kretata de hedata ke nyeche chele mo diche kresoroki chile keta basilica uze ke majustoro chikelie poti ke zato zolyo. Eko tenye jakere tatanye
ke huki hau no vordi mas rosochele mas tikelesia ke zemachemir hirile Tieke tsori Bethlehem Nietutsa Techekono Go Femiko Okoko Febaya Keja Teche Nipia Mo Saint Luke Dilekevino Sikelie Teche Haikechepono Digi Dilemie Poevor Jesu Penokele Pie Te Koke Feko Pesisha Puke Yevor Katam Hero Digi Dilewe Jido Beit Sahur Nado Nuvoroya Tereki Renao se go feko renao ia ke jau jido Bethlehem mhura ke bachade jido beit sahur no teche senu digi dilio Jesu penokele dile se go feko ki voroya so go petenu ke huki mu keralicha chepibaya beit sahur pe krocha Greek Orthodox ke huwe go feko ke huki idi kanised el ruat iche ke huki chepibaya Zero beit sahur nyetutsa tachepetse bakamono Protestant ko kopfeko liu baya mosno YMCA Rehabilitation Center po chebe baya. Heko tenyeja kereta tanye hanuke vorki beit sahur pesocha ke ba Catholic ke huwe digi diliu dilisek ke vor tacho wedi ke huki chepe ke ba unvo. Tacha hao se CRL Ghanam Pocha Teco Capecabacha, Edikea. Italian architect Antonio Barluzibu Rikesha Kopfemie Feki Rinunu Kecha Digi Dileko Keuki Kechu Liro Dichikri Dietiki Keuki Rago Kenunu Chepeba. Kehuki Kecha Hau Kinumi Rikoe Digi Dileko Vor Kopfeko Kidile Pukesha Kopfeko Vojisur Sokecha Moke lake leo penole ke tala ko feko oko ni ke to ripejaya. Ke huki ke chu tseza ke piki ke tsie ke pie chip ke ba ki buyo po badi sunu temye ke tsak kroko bu vor rasole ke vichipi baya. Catholic mie Franciscan Father ko bu techa hau me homo mezabaya. Bethlehem no Jesu penokele ke huki uze hoyo ke pe tseza vo ke chenu milk grotto edi Nudze Ketieki Echa Kehuki Mu Teru Kakasha Techoyo Pobaya. Franciscan Father Kosekeba Jelo Kekra No Hope Keba Ketieki Hauliro Christamie Mo Muslimie Revemiko La Meye Mu Mesaga Techepochaya. Bahuri Tenumie Ununo Nili Kerimiko Mo Ununo Nili Keto Fakajoko Hanuvor Kraya. Temiekoe ke tie chu ke krau hoyopie o ke chano ke riledi chesha mo uzofa maria ki chakeshaginu tenumie onuze kravorle mori obunu nifukele chele ya chepeleya puke ye ke vorm hero maria mo joseph unye heron refenoko terieseta egypt no voto ke jiki vor ke tiki ha no tsele mo stiki maria jisubunu ke lecha satiu no Ponudze ke popo, tetsu ke cheva shase, ke cheu puri krapar daya. Tichikrit dietikinu, grotto hause ke terutote, mo tiche edikri se di hetata pengu meseki, ke chieki hau chele daya. Tichikrit henyetiki zori, ke chieki hau nu, ke chiechu beledi, ke tsepye Europe ke hukiko no shacha choto daosi. Dijinye po Christadi hetenya penguche Pope Gregory Kerepoe metche pesike sheponunu teche haupie terhu teche poache cheshawa. Cairo nadi keveunu kehuki keve tausa Saint Sergius mu Saint Bacchus kehuki Mori Arabic nu Abu Serga Mori Govern kehuki idiki agajau. Kehuki hauliro tiedze Joseph Maria mo onoyo Jesu ukota Egypt nu kevoki potiho bagacha kiti kiu mogi nu chebeba. Kehuki uliro Rome refenyo kenye unye Christamie kepele kawama kechala Syria nunu unye dukri kewa Sergius Mumbacus unye kerkranu nucha. Kehuki haununu Coptic kehunu Kratamie kekra kedakelecha. Kehukiu kinu sojakogi Christa Maria mo Saint Komir Hikekra
poma kere viebie che ke choko se ke chobe jaya ke masaki kru ba ke che ke chikiu nu le ke tola ke chie chapra meretti ke cheyo poze ke hukiu ki lo kronu toleya sitze lukro kibu ke jebu va pe je tsi ke mo nguleya sasiri ki tie tsapo mha dule ke vi te chengu to mosenu la shku ke tu here Jesus Christ slept while he was a child echa Jesu punhichuki hanu zeje ke chwe editu pe ka banguleya ke chikiu no to leke le rochecha phi praze to la ke hukiu kilo nu parle che phi prau ke penoki tieza ke masaki kruwe zo cha ke cha zku glass pe hewa kata badinguleya Nazareth no synagogue ke hukiu Nazareth ranau me chonu ke ba Kristamie ke hukiu ke cheyopo mo ke hukiu za ke tao lero ki khagi synagogue editu pe ke jala Chedo Melkite Greek Catholic ke hubu tachu mo ke hukiu mezamu sebaya ki nu ki loliro meter podi potie ki jukro tipe chudicha ti chikri kere ke nyetiki crusader ko ke hukipu ke ba dokom hoginu ke huki hau chepeba ti chikri kere tata ke tso Catholic Franciscan kobu tacha hause mu mezavor deri Muslim me ke ko se ke ba daher al omare Potisu sieta tachu kapie Greek Catholic kotsawa Krista me puke ye vor katam hero ke huki hawe tiedza Jesu shapracha mo ke chacha ke sier Nazareth synagogue doko ginucha ya samhori sabat ponhe Jesu synagogue haunu poe Mesia ke cha pupie porame ko kesha podipusula podie keranyame ko onor petor vortadi o ko pomer haszevo ki jutu poginu pokel huato sira deripo oko terheto da Nazareth no Annunciation ke huki ke jau siet tunu Saint Joseph ke huki uchebeba ke huki hanyedonu Terra Sancta icha Franciscan ko conventu ba Franciscan Father Kobu techa hanyese mumezabaya Puke ye ke vorm hero ke huki hawe pusefe Maria nufu lhuke vor mo po siri tom hatochu mogi nuchepe baoya sala ke huki hawe se terhiecha ke huki mori Joseph Merichu ke huki ichiripuya Joseph Jesu mu Maria onye krenul huke vor tui ke huki hawe chepye porhi rkra mori ke tso ke zivi seke je porichamo Di chikri kere tenye tikinu techa hawe kemasaki kru luke vor kiu echa sipar kere tocha. Mos tikinu ke tuke rukonu techa hawe se Joseph luke ba kiu mo merichu etada. Ke hu kiu kinu Joseph ze ke meye kropo sojagi mo ke zye bukonu merhi ripye jaya. Joseph mo Maria unye keri kele merhi. Joseph Jesu mu Maria unye jienunu sieketa merhi. Maria unye mohoketanu Joseph siri topye Jesu petasha keba merhi. Mos siri Joseph pomhoginu ziemho kengu merhi. Hako chepebaya. Jieke hukiu liro diche nyepo kreta fedi kere diche chatsile. Mo hawe tiedza crusader ko chakesha ke huki ke wepo doko mo ki jekro ke cheki ke kra ke bata chepom hoginucha. Jordan roe Bible ki ju mo po zeu ptevoya ke jakize ke rahau zokopie ropfakita po chake meye ke nichawadi ke rake krikodono ke rahau ke la kriseto ke tachada. Ke rahau kristami kola meye ke che Jordan zenu John the Baptist zilukape jisutsa ke chala. Jisu John the Baptist jenunu zilupfake liro Jordan ro kie nyekratsa Jericho nadiu tsitsa chepeleya. Tsedo ke ro zikru chau ze kilometer ke nyetsomo zagacha nyetutsa ke ba Wadi al-Karar, Arabic nu al-Maktas, se Jordan kelutsa Bethany, icha Jisu zilupfake le teche ya.
John the Baptist se techa haunul huba mo zulu kapie mi tsvor mo jisuri mi ke chipie pova kriwato seketaki tavor techa hanur shabadaya Jordan se yu kitsa zulu ke facho nu vole kere ni ketaki ze Israel no Jordan ro kye Galilee zeke jau pe krotsate ke ba Yardenit nunu Krista zulu ke fa ker krata chipo ke seleta Sidi kibbutz Pobu meza baya keja techa haunu tiche kepra Krista mi revemi ko vom hame ho zulu filie mori zulu ke fatiki die prako praka sala ke liye chotode tenye jakere pengun he ko yardenit nu vorm hame hole Galilee nukeba kana ranau liro Jisu ungo mato chasakere to la meyeya Deri tiedza Jisu tiki kana ranau kirapombat tushi kecha sike vavor Catholic Encyclopedia Meziro Tiche kreta tau tiki puke yeto keta rinu mahogavoki Chedo Nazareth ki jatsiu pinu keba Nazareth nyetu pesotsa kilometer tenyenu keba Arab Nadur Kafir kana se tiedza kana ranauya Rana haunu jisu zeke dipiezu chekesha ongom hato cheshekerieu Ker kranu Franciscan Father ko sekeba kana nuyeke huki Mori Franciscan ko nuyeke huki idike ake jausa Cedo kafar kana ranau mechonu Catholic ke huki chepe ke bau. Ke huki hauliro nuye ke chokola pe kodiseya. Mo kia me haununu ukia de pra sala ke shacheya. Ke huki ukrota kibunu tiedzme vienya zebuko ranyoliko mo ke huki mo ki rako tiekele nyako peke ke banguleya. Heko tenye jakere sorunye ke huki haunuvor. Hanye ke huki ke jau nu metoparli moketala ke hukiu ki tieja tezata Divine Mercy Chapel nunu tenyi dinu Father Solomon Visosio mo Father George Pezaluko unyebu tazedi mas chile. Mo hautiu nu heko donu ki yame tenu tefu ke zeto kecha pengubu ukiya de prau prakesalalie mo je kapie ketzalalie. Mas tikile sie par ke uki ke jau monse ki tieja nunu ke ze meri chile. Siro ke uki tieja che praleliro mahazeki ko badi kana zu mo techu kerkram hanya ke krike kra zeke chenguleya. Galilee zeke jau pogi ke ba karpanaum ranawe kuke ze techupo. Sidi ke nota Jisu luke ba techu mo po ungom hato ke kra cheke se techu chada. Karpanaum Jisu chizi kerie togo kuke temie Peter, Andrew, James mu John, chiu kejano ke krumie Matthew hoko rana. Rana haununu Jisu sinagog no rosho mu petachache. Hanu sinagog nunu Jisu a ke rinye kradau zo petashe. Moseginu Eucharisto kaseketo podie prashe. Jisu temie ko ke cheke nyeke krache bevishe mote rokesho ukubi zeke tokori hoa. Poe Peter ki minuzofe mo sinagog krata Jairus nyoferi cheke shurhoshe mo cheper hilashe. Peter kiu dokom hoginu cedo Catholic ke huki pori krikeche ke sapo chepe bade. Kiu putsite taba mo krevapie pokieko huvo kecheche. Mo ki lo nu kreva kapie chedi temebu lukro Saint Peter kira dokom hole ke vichepe ba. Tichenye pokrite fedi hete feche ke huki hau chutsile di kenjele. Heko tenye jakere pengunye karpanaum nuvor keleki ke huki hau nunu masur sochele. Heko kro nu zevo nye mo Mumbai kro nu zevo me dieko edi zevo me sorubu keze masur so seshele. Mas tikele sie to chazu par kitie jau nu Franciscan Father ko kiu
mo Saint Peter ke che mir hi chepye ke ba ko phinu nu mir hi chele sasie vodi ke hu kyu ke penyoki tieze jisue roso mu patake vor synagogue kyu mogi nu ti che krie pengu tiki chepe zeri kakawa synagogue rau maho mo podzeko ke puke kile Jisu menye pengu vacha ke shake huki edi tieze jisu e nyekranda pengu muko ke nyepye menye pengu vacha ke sho kerkrano Galili zake ja khe ke ba tapganu Catholic ke huki ke japo chebe ba Tabgae Galili zake jao nyekra peso ba Siro che chepe ke ba ke huki we tieze tiche kre dieki Byzantine ke huki po mo tiche kre pengu ki Byzantine ke huki ke kripo pe kawakata dokom hogi nu chebeba. Tiche nyepo dikrit tapfadi hetata deche che ke hukiu ke kramhatoko chale mo hao tieza tiche kripengu ki Byzantine ke hukiu merhiu mezidi che. Heko tenye jakere pengu nye techa hao nuvor ke leki ke hukiu ki tienu ke tse tsali me nye pengu echu ke li sheperie mo se sie to ke nu ledi ke hukiu mahosha. Ke hukiu ki nuliro mechono tabako zepe ba mo lo tsa hatsa teme bu to ke me wile ke vi chepe ba siro rosho ba upino ke chie che krapo ki jetie ke voki mu ke liu kapeja mo jisu e ko ke nye mo nye kranda pengu ko ke chie hao ki kapeja di hao ru ke cheya teche hao li ro ti jinye bu krita ta di he ta che German Catholic Palestine Mission ue krele mo ti che nye po kreta feri serata fche sededi Jerusalem nuke ba dor mission abe chopo chadi Benedictine Krobu me home mezabaya che ki huki ngu ge bau hawa haliro Jesu hananu ye petagesa tejake togo petagesa susu vaker kra ununu ki huki hawa sbiba Mount of Beatitudes acha tajaka fotoki jitu edike akajau tieza Jesu ki jitu ginu patakasha tachu yakajau sa Holy Land nu unu ke mato tachipozo Galili zake jau nyekra peso tsam hukum hogi ke baki ze tacha hau nu zake jau peso tsa ngupe che sevo ke liye chilia Zidi lutsa kye Golan Heights chikhe kori sanguya Jisu e tajake fotoko patake shote chitu sito mode. Deri revemi koe tie ke huki hau po chita ta nidi chepe ke ba ke huki upie Jisu zeu rokra ke shocheya. Tiche nye po kreta fedi sereta ta che Franciscan pusemi fekro pola ke huki hau chesha. Mo Itali mie architect Antonio Barluzibu porhiko risha. Ke huki zita takoe Gezie moti krebu ler roge chachaya, mo hakoe tajake fato tatako zasi. Siro tajake fato cha tatako, gezie bu pesogi Latin nutu pejaya, mo ke hukinu to ke pi chau keko nuri hako tupe baya. Ke hukiu ki nu mechonu roso bau dupye ke bau liro, che keru hupye ke ba alabaster mo onyx pie ke che karupopu pomho hefebaya. So ke mhu ki liome rinu, za sinunu jovi tenyeko, ke tucha, ke krie, ke menyo, ke pele, ke tefu, ke mere, mu ke tekere ke che ripibaya. Revemi ko ruginu tadi Galili zike jau fete ke vocheya. Sikize heko rit tabkanu no rugi feledi Galili zike jau fete, zike jake ke ba Tiberius renanuvor. Rugi ta sedeke liki, India me mo Israel me felhal hasheledi, se yu phe ke lilie mo ke chachele. Sasie rugi no tavo ke jeki,
Galilee zake zhao zeho yo pupi kepe si shile. Bavato tipu mese rugi nu zake zhafate ke chati hao nu zaliko muke yuke nche mu homye he limriche. Hebrew dinu Galilee zake zhao se yam kineret idikea. Mu hawe Israel nyutupe sota rjepo. Mu Jordan rowe rje hao fatetsuya. Tazao zake zha idikea. Deri rje hao ze utemie krile ke vidze. Mu Israel, Jordan, mu Palestinian Authority, eche seye se hakoe Galilee zake zhao nu se ukko temie kel hochaya. Rje hawe Dead Sea, zake zha ke sie ki jenur rje ke renyo toke new. Poe zake zha rekriu kro fit kritene di pengun nu fit krisorodi hedata sorodoki basia. Rziu pocha kilometer me fe po me se, mu poja kilometer kere se me se ba. Jiu porohi ke me yau liro kilometer hepengwa me se aya. Po ke ja ke chape teu liro square kilometer kripudi he soru zieza ba. Mu po ke su toliro fit kripudi he dia po ba ya. Rjia hao liro ki je kro zulo kon nu je par ke le ko, mu ba huri Jordan ro pe sotanu Pofete pekroza zukechu zukopie pobochea. Galilee zukejau no ko porike krike cheme fe tenye ngule akajako dono Saint Peter ko edi ke akaja tilapia ko kemie tochea. Galilee ke hotel mo restaurant kono ko hau peso ke topia badi kapie teme vomha ke choko zshea. Ko hau za tokele liro Matthew Dilekevinu, Kershoki Kroya Kajako Vordi, Pitorki, Jisu Kershoki Kroya Momoshi, Kecheketso Kecha, Mu Jisue, Peter Budzeke Janutudi, Ko Sheleke Riu Meche Gashadi, Rakapo Mukeliu Pie, Unyemese, Tekro Kashawan Nukeshu Ginu Pardaya. Hegori, Tenyejakere Pengunye, Magdala Randanu, Galilee zake jake keba restaurant nouveau Saint Peter ko hauche. Christa mikoe Jerusalem no olives ki jitu gi keba pater noster ke hukiu pie tiedze Christa nipu ke chapie poseji ko petake she rakra ke she chea. Po ke ya chege ke huki hau soja kogi mo ki tie janu soja kogi Jekra ke tsoke ze vipie ke bagi nu, ki jenu die ke kri ke cha, kripo di he die nu, nipu ke cha tuke lie dabe vojaya. Tiedze tonu pele mupu ke ye vor ke tam he liro, jisue ke uki hau mhonzenu, ki je lukro ke tsie kipo ke baun nu, nipu ke chapie posiji ko petasha ya. He ko te che hau nu vo ke cheki, ki tie jau kro ke tsie kiu nu lele di, English no teni de no mo kon kani no nipu ke chapu pie chale. Ke huki hawe Carmelite Convent ze te chipono ba. Mo hau zapie Eleona, Greek dino Elionas, pocha olive tsa, icheri puya. Ke huki hau liro tieza ti chikri digi Byzantine ko chekesha Eleona ke hukiu rako kenu chipe ba. Mo tiche nyebo kreta tadi he tenya dieche chatsile. Tiche kreme feu tikinu Eleona ke hukiu ndoko ngulie sidi poso jako ho chalavole di kawada. Tie ke huki hanye ke ba te chou mo Carmelite Convent chipye ke ba te chipe te iche France sorkari vie chato de. Mo Catholic mie Carmelite sister kubu ke hukiu ma homuro gobaya. Derim hachake here Mauritius ke saketo pete French sorkarito her pepi mu mezaya. Techu ker kravenya ko zeketo mazekio pubadi sununu leshko mumhanya ke kriko kreleya. Heko tenye jakere tenye nye ke huki haun vor. Saint Anne ke huki uze ki tie japonu ke ba Bethesda zbeko ha tiedze jisue tiche sereta ta machadi renye zhike tami po chake shoroke shete chu. Jedowe po do porako ke ngura bizote, deri tiedze
Jesu ke sho ke nime che ke shro ke she ke kran nu he ko te che hau nu vo ke liki do yo po ke me Chris zidi u ke che ki nume mori u ke simie mori te me ke hupuri ke che ke re tu fedi ma che ke jimie mo ma che pe chamba ke ta mi ko var kra mo ko ka pe ke pe ne fe ni pu pe le she ke wa chile tie zwe te che hau nu ze pe tu pe ke ba bu che mo che ke shro ke le ze be ko ke sa ba ya si te che hau e Jerusalem na di ke we nu Saint Stephen Mori Lion Gate e che chare nu no to ke le selie tse ki ba chi do li ro po khie ke ki ke ba Saint Anne ke hu kyu sa ke te che ha ko e French sorkari vie che ta di Catholic mie White Father ko bu ma home me zabaya Nazareth pe khotsa ke dumim ki jutu gi ke ba Mount Precipice idike ya ke jau li ro Tiedza Nazareth no teme ko e Jisugi unur pedadi po merash zevo ki jutu po kehe ke chepo ginu po pe yeshawa to sieke tau ki jutu hau ginu Jezreel rajau pete nguzovo ratsa tabor ki jutu ri sa nguke mesa seya Mount Precipice tsata ki jutu ker kriu zagi rakata ke hukipo uzofa mi cheketa ke huki echo baya Tedze puke yeke tom heliro Jesu nozo Maria e ki jutu hau ginu oramie Jesu merash ze ki jutu gi voke je ngushadi mi che vor kata ginu piesieta ya Nazareth ke penyoki ke ba tabor ki jutu e Israel pesotsa tibu no Galilee pe krotsa baya Haki hamolero u nipu Jesu Christa we petagilego hozunu putu purhitsa pekrikesa kijitu ha Mo Christa mi ko e ki jutu hau ginu Jesu e porich pe kripie po apostol ko pe ke chepeleya Tabor ki jutu e Jezreel rajau nyetu tsaba mo Galilee zake jau ze kilometer kereta ta ke pe tsenu ba Raja hau no ki jutu hau e porobidi rekriet cha mo mesem defa ke ba ki ze hau nguvi mungu roseya ki jutu rekriet fit nye po di kreta ta di ta soruzo Deri ki jukru ke kripuri ba ke mo ki ze ki jutu hau to te chu pete kafa ke ba chaya Dili ke viko no ki jutu kiu gin Jesu e ungom hato hau cheshe ke chepumo. Deri ti che kries seme se kiko no Krista me ko e tabor ki jutu gi no Jesu por hiche pe kripie po sezi ko pe ke che pe le museto da. Mo se ki ze te tonu no te che hau e ke charove me ko la te che ke me ye po che vorte. Ki jutu gi ke uki ke nye che ba. Senye poliro Italy mie architect Antonio Barluzibu Purhi Rikesha Franciscan Catholic Kehukiu. Jesu Purhi Chepekri Kesha Kehuki ia Mo Su Kepenuki Orthodox Christamiko Kehuki Saint Elias Kehuki ichu baya. Franciscan Catholic Kehukiu Kie Chazum Hamohokelia Tachapo Kabanu no Jezreel Rajaun Mo Jesu e Samifapo Ponofiliu Sietadi Tupirana Chipra Kazu Chaperhila Kasha Nain Ranau Ringuya. Heko Tenyeja Keresorunhe Techahau Nuvor. Olive Kijitu Ginu to Pesuse Dominus Flevit Kehukiu Fetechur Rajanu Seyepete Kehuki Keba Getsemani Ziu Fatese Lutzakhe Jerusalem na diunu leketa chao se Hosanna chao hoya. Kekrila munya Palm Sunday kereto unhe Jesu zayecha Jerusalem nul kelenhe cha hau mezivo gejala. Disoja so kerakranunu tse dori Palm Sunday nye cha hau mezidi nanjako pie pochata mo Hosanna ke like chachaya. Tenyeja kere tenyenhe Ekori Hosanna Chahose Dominus Flevit Kehukiu Vetese Getsemani ke Teziu Nutur. Dominus Flevit Latin no Nipu Krata Kehuki e Catholic mie Franciscan Father ko sekeba Kehuki ke Cheyopo.
Olive ki jitu nyekratsa lakhanu dose Jerusalem nu kir ke che chatunu ba. Ke huki hauli ro Palm Sunday kiri thou nye Jisu ezaye che Olive ki jitu ginu Jerusalem nu ler ke jiki Jerusalem ngushudi krakata techu nu chepe ba ya. Lu kere tefe hedia ponu ngu ke liye. Sosye po to se rana na diu penyu pirdi ngu le tse seula krata di siye. Di soja ko ngi vordo. Saki ngumemye vor nge di felerdo. Mfet chepye ki jejewa do. Siro ngi ke chepu buri kem hos sefa jelil ho. Sita. Franciscan Father Koe Tse Dominus Flevit ke hukiu chesha. Mo Italy me architect Antonio Barluzibu Borhiu Risha. Tichenye po krita fadi hepengwa dieche chele keta ke huki hauliro midze ke pepo Borhinu nipu midze zasinu cha. Heko tenye jakere tenye nye teche hau nuvor ke leki ki tie puyonunu masro so chele. Jerusalem no Zion ki jutu gi ke ba Senecal Mori ki bupe so nue Tiedza Christamie ke hukere thotiki chevor ke ta ke me ye ke nye rakra ke chaya senye liro macha thelau mo apostol ko gi ke masaro favor ke chu macha thelau sa Jesu e po sie ke tam honse po apostol ko ze macha ke chu uko macha ke bati hau no po Eucharistu mo ke masaro he jako sacramentu pesisha Pentecost nye ke masaro fa Maria mo apostol ko gi vor ke chu pie Christamie ke hu penokele ti sojachya ki bu peso we Church of Dormition keki polha ke nye ke nikiu polha peso gi ba ki hauliro Jerusalem nadi ke weu dahunu Zion chare pe ba ki hau mhotaliro Muslim mosque ba Mosque su krotunu Judame koe David ke diu mekru chepe baya. Tie kibu peso idi puke ba hauliro Franciscan koe tiedze ke masate choko lipye uko krukroler ke liekere touche. Uko etichie nyepo Chris sedi serepenguche pomare pishiri Naples ke diu Robert mo ke difu chansia unye te toche ke shiginu krele. Derivo ke tatichi kri ke chatikonu Franciscan ko cheke shekiko pekka perova mo ko pesepemedi dukri kawari chavorda. Jedo Israel Sorkari Ministry of the Interior to techa hose mumahobaya. Che ko vorta ke za kibu ho hanoliro go chaye o bo ke meye tholiro jisue keza ko apostle ko zeri Cheke voni ni kata kibu mo hause ponyo tse kasa kibu pesotho mo unko catholic me nano kike me de jisue eucharist kemasao peseso shi mo ho hatso shi ekata ho hanono sede le kere thotsa kata kibu Getsemani ziu liro olives ki jutu pi kiba mo jisue potesha ke waja techa hau no ke chacha ya. Getsemani ziu liro olives ki jutu pi kiba Doctor 1 minute, Doctor 1 minute. mo jisue potesha ke waja techa hau no ke chacha ya. Jisu Getsemani ziu no ke chacha ke batiki pinu ke meje tarvo ke dala we teshiru tu par ke da ukomulia Tezi hau no kirieki to olive boko ke kra kietukinu Church of All Nations idi seye pete ke huki iche Catholic me ke huki po chepe ba mo ke huki hau liro Jisu e ponu ke mejidi chakachiki rojef ke ba ke tiu hepe ba ke Jesu e ke hukiu ki lonu rosobau mhojut tunujeya ke huki hau liro Tichi kriye kere kinyeki crusader ko ke huki yopo va ke wau donu mo tiedza tichi kri dietiki
Byzantine Basilica po tiche Cretenye di hidia soruche kiu kish kechenu biepe sokawa donu nucha. Tie ke huki hauliro tiche nye bukreta fedi me faki chasadelie. Deri ki jukro tiedze ke huki choho ngukele la soko tewa perebadi tiche nye bukreta fedi me fe ke nye che chasadelalie. Mosidi tiche nye bukreta fedi me fe dieche chatsile di kenjepie sele ke vichele. Getsemani iche tazao liro Hebrew dienu pocha dier ke techa ia. Motie ke tsori olive bo tsas seketa teta ke bako ginu dier separ ke li chebayazo. Olive bo hakoe tichi nye ke nye mese luto keta nyote ko ya. Tiedze to si bo hako ke bang ginu teziu ngusutse tiedze to tiu vor utso ke bake mheche levorlia. Teziu nu olive bo ko ginu dier separ ke li kopie ke hukiu nu mitukola seya. Mo posigo pie rosary chako cheya. Jerusalem nu ke hukiko donu pori kri mungu pie urchake chaposa Apostle Peter e vase Jesu pramakata mo potenu sholavor lidi Jesu rilasie ke lesie poe Christaze ke ze vila ke le ker krano chepe ke ba ke hukiu rizo. Zion ki jitu nye tutsa lakhan nuchagaja Saint Peter in Galicantu ke hukiu liro tiedza zievo ke jau Caiaphas kiu mhogi nuchepe baya. Chazu ke hukiu zagi krus ke tipo tselegi me hepe jo ke cha vadzebo ripe baya. Latin nu Galicantu iche teva ke ku ia. Pol hake kri ke chadi ke hukiu ke zapye ke huki pe so ke huki me chou rokhume ko ki bu mo ke de ki bu iche chebe ba ke hukiu krono lokro ke de ki bu su mozi bui ke cha Jesu teze ke vor ki pubuti zi jau pe von he ke chepo baya che dowe ke tie chapra chebe ke ba ko ze ke de ki bu nu kele ya tenye jame fen he ko ta cha hau nu vor di ke de ki bu nu ke kele ki sununu dili ke vi ke prepe balia mo ke chachele. The word of the Lord. Thanks to God. Take the Bible. Part ke hukiu ki tie jaunu Peter Jesu pramakata poket so kecha tenufa rom mere fenyopo mo peso gi vzepo e kecha keche mi ri chebe baya mo popinu tenufa apo simozole ichu tube ba hekovo mirhim modzen nu taledi mecha mirhi rile heko tenye jakre te fenye via dolorosa nu vordi teni dienunu cruz ke vocha terum hato chele si cruz popie ke teradi teche ke krikeche kono to voya chache ke chacha malle mo nusho chaliko chevole Jerusalem na dikewe nu Muslim quarter nu leya keja Saint Stephen chare mori losha chare ichu nu sedeledi to Holy Sepulchre ke masa mekru echa Jesu mekru ke je ke hukiu no koya ke ja chao liro tieza Jesu potopo cruz tupiedi pogu ke wacho no ke vochao hao se via dolorosa pocha no sho chao mori cruz ke vochao echa puya cha hawe pocha mile do potiemese pocha kilometer po somoza ke chikiche ke chara vemie Jerusalem no ke vorkoe tiedza tichi kreta ta mozatikinu Jesu pogu ke wacho no ke vocha hau mezidi do ke vocha vorde cruz ke vochao no techekoe Jesu pe chekawa pope jokawa cruzu tupie ke vo pogu ke wa sieketa mo kru ke wa nyeko roka ke se techeko cheya po cruz tupie ke vo chao liro tiedza tonu mezito ke tau sie pedi cheya
Tiki Kabaya Siro Techatala Togo, Jisugu Gawa, Mupo Krukajan Yakoliro, Holy Sepulchre Kehukiu ki Nubaya, Siri Kehukinu Ledaro, Temyakrat Tordaya Gajala, Kehukinu Leketam Honza, Chazunu, Techatala Kola, Male Muka Chako Chawaya. Holy Sepulchre Kehukiu ki Nu Leketam Honza, Chazu Kehukiu ki Kakhe, Chapra Cheker Kre, Seko Kebangi Nu, Keze Mechemir Hichele. Holy Sepulchre Kehukiu no Lekeleki, Kehuki ki Kau Medenu, Ketie ke Jacques Cha, Boje, Musugi, Kecharavemiko, Uvenyako Sevo Kasha, Musu Mengubedi, Kechachagabangulea. Jekra Hauliro Anointing Stone, Ea, Mojudamejo Mejidi, Tieza Jesu Seketamo Pie, Ketie Hau Gijidi, Dear Peken He, Molinan Febie, Gazledi, Popivo Kruaya. Hekori Uvenya Krapekatoko Sevor, Ketie Hau Gishidi Kechacha. Samhori, Hekoe Ukichiki Numie, Uke Zemie, Mo Uke Simie, Utsofakola Kechamengudi, Leshetu Keshako Sevor Ketie Hau Gipijele, Sidi Father Pezaluko George Bu Kratachadi, Heko Jie Hape, Leshukom Hogi Shadi, Keze Kechachele. Mo leshuko no tupie keto no chago kapie kepenyo futsele. Jekra hau kie tezaza ke jie chapra pedu mo merepi ke chepo melikoliro Golgotha ki jekru gi filea. Teche hauliro Jesu ke guchu. Tieje Jesu crusu pie le du ke che teche mogi jedo rosho babo chebe baya. Rosho bao mogi Jesu mir hisa ke che Cruz ke jabo gubejaya. Mo revemi kobu, pochata pidi, ujepie, keche sonu leledi, Jesu Cruz dukeche kechiu biedi kechachelea. Golgotha Cru ginu, chapraze pekronu lakerlidi, ken hekeche chekrau vateza pileliro, Holy Sepulchre kehukiu ginu, Jesu Cru keche techu nu volea. Hauliro, potokrit dukeche, Edicule. Pocha ki keche, edi chepe dukeche, keche ki keche yopo se hebebaya. Punu ke leki kau mere se kechela, mumeku nuri teche meyake mola, pocha tadi vapunu me diepe ngurabi lekeche chedi, ketera mo kefes se keche cheya. Heko hanuvor keche nyeri, bavado ke nyemese kefeche che. Jesu Krukeche Techu Nuke Lemhonza Kibuyopo, Chapel of the Angel, Icha Digi de Liu Kehukiyo Baya. Mosu Fatese Ki Kaker Nyopo Nuto Lero, Jesu Krukeche Techu Nulelea. Sunu Tiezapo, Mediepengu Le Taleke Vita Chibaya, Moke Krista Tiliro, Ketiepie, Poke Huekeche, Po Mopie Jikeche Meku, Mijepo Kemhedibaya. Au Mogi Feke Krabije, Mo me finyo boko pe tupi baya. Jesu gukawa teche Golgotha ki kru mo pomo pije kawa teche mohokawa sie heko vodi Jesu me kru Ceza ke piki rosho bachepe ke bao no mas rosho chele. Holy Sepulchre kehukiu liro, Christamia porala ke krikecha se, Greek Orthodox, Catholic, mo Armenian Orthodox, ichabu pevie musedi mazabaya. Samhori Christamia Orthodox krokecha se, Coptic,
Egyptian, Syriac, mo Ethiopian, hako ke hukiu nu techeke tsahora, seli ke vichati okobu se mumezabaya. Abu Ghosh Jerusalem ke penyoki ke ba Arab Mirna yopo. Tichi krikere ke nyetiki nu sederi, Krista me ko Abu Ghosh se, tieza Jesu rila sieke le sie, vor posieji me ke nye pengushdi, unyeze ke vor e maus ranawaya. Teze hau kerakranunu, ranau nu zulio mhoginu, chapie ke ba Saint Mary of the Resurrection Monastery. Ichu French me Olivetan Benedictine Crow to me home mezabaya. Ke huki hawe tieza tichi kriye kere ke nye tiki Crusader ko chakesha rila sieketa ke hukiu. Mori nipu rila sieketa u ke huki, ichu mhoginu chapeba. Temye unanya ke krike cheke kra, tichi ke pra, revevor ke huki hau maho, mo hau nunu ke chachaya. Heko tenyeja kere pengunye, St. Peter's Primacy Church, icha St. Peter cheke meye ke sheke hukiu nuvor. Ke huki hau Galili zake jau keki tabghanu ba. Tichi nye bukrita fadisere seche Franciscan ke Father koe ke huki hau chale. Mo hawe tieza tichi krit dietiki ke huki po dogo mhogi nucha. Mo techa hau nunu Saint John delikevitu temefe ponu. Jisu rila sieke le sie kudua kiserna po apostol ko zem hatcha mo pitor cheke shazeko chasiya. Ukom hatcha ke le sie Jisu e vasse Peter ke zodisie no akriya mo isha. Mo pitor ri vasse po cheke sha hau ko ke shaginu. Jisu sieke shemhodzaja vasse po pramo ke wau pekawa. Sasie Jisu e Peter bu ako nyoko vachaliche, ako ko feliche, ako ko vachaliche, ishadi Peter petroshawa, mu hauginu Peter kape apostol ko krata chalashawa. Hau pemvadi heko ke huki hau ki tier kinu, Saint Peter no ke cheuzo, icha taliu ke lisha. Saint Peter, Saint Peter, no ke cheuzo. Ke hukiu keki mebu bar lili ke vi te yopo ke baunu Jisu Peter ke tso mo popeto ke she ke jemi ripo chepetaya. Ke hukiu kinu jekra ke japo roso bau pikijeya mo te zenu ke pumhero Jisu e nyekrada mo ko riekele kopie ke chehau gijeya. Ke chehau se mensa Christi Latin no pocha Christa miju iya. Catholic me Franciscan Father koto ke huki hau chasha mo hau semu mazabaya. Jerusalem no olive ki jutugi Jisu tigi sieketa ke huki ke chuyo se Jisu rila sieke le sie ja he din he tigi sieketa te chu adi Krista me mo muslim koe pie ke masa te chebo chaya. Metu ke che huki ki nu ke chie ke krapo je ke chugi temie pisie ke ngu se Jisu pisie ya. Jido teche hau muslim kobu ni puchadi se mu mezabaya. Deri tiche ke pra Jisu tigi sieke tati sa jaun he Kristami kobu hanu ke hulia. Ke hukiu liro puchi teta ke ba metu ke che kipo. Tieze puchi ke hwe bamo deri jido puchi ke hwe chewade. Siro Jifhe chepie uhupie ke ba ki tie japonu ke hukiu ba mo jifhe pikonu te gi chawi chepie baya. Jisu rila sieke tati sojan hie Krista me ko vor hanu ke huke chetiki chawi hako ki no jifhe ko petule asi. Ihe ko tenye jakere tenye nye te chahau nu vor mo ke hukiu ki nu le ma hoke wasie par chazu ke feke taki ke tsetsali ko ke lisha. Watiki kokelieki unipie pumaleke
Dormission ke hu kiwe Jerusalem no Zion ki jitu zagiba. Christam ye pu ke ye vor ke tam heliro teche hau no pusefe Maria seta mori ke hu kiu zau Dormission iche po chau riu nuliro zejata haya. Kuda po toi ke che kiu po cheta me tekora mo rukuba die febie po hu veche chakoya. Po keki Hagia Maria Sion Abe Eche Benedictine ko monastery bavache feu rokes sekobaya. Ke hukiu chepe kabata chu liro Turkish Sultan Abdul Hamid Kenyewe kapia Germany mie Kaiser Wilhelm Kenyewe tshe. Mo Wilhelm meto kapia Catholic ho tshe. Tieze Crusader ko chepe kaba ke huki do nunu chagacha tie ke hukiu di chenye poketa fedi kerche chatsili ke hukiu pol hakenye cha mo pe soge roso bau ke jau baya mo pe krono Maria zeje ke tacho kerakra chebe baya pe sogi ke hukiu ki nu ki lonu soja ko mukiu moya ko gi Christamie mo Benedictine ko zenu nye ko mirhi chebe chujaya roso kiu mogi Isaya tenye kere dienu ngukele diu Hari, rame fepoe no nifelito, di tefunome popenyosoto, mopozape Emmanuel toleto, echu tupejaya. Heko tenye jame fenye, dormission kehuki hau nu vole. Mo kehuki hau nu ma ukeni topo chekeliusa, heko keze chili kripudisera, hari nipu kesukonuno an ki melieshe, echu prepye kechache, mo kechake chati hau nu, Ukraino, Usieze Jeremie, mo umhodze ki je hauze ke kokata pe teko var krake shatipo pe bale. Catholic me Benedictine Krobu cheke huki hau mahomu mezabaya. Carmel ki jitu nietu pe soca zeu gi nutieze Catholic shekeve unu Israel ke penyefe mo pe leke mokorho iche ke metzari tendonu size ke siu Elijah miu perokesha pie Baljevo cheke jo che. Mediterranean zeke jau nunu pier haifa na diubu po kufebaya ke ja Mount Carmel gizu tu monja zeke ja ke gizu krupozo. Tiedze kerie ki toti kinu teche hau pie kemasa teche po evor. Tenye ja kere sorunye heko teche hau nuvor. Je gizu tu hau Niekraza Stella Maris Monastery idi Catholic Mezievo Kro Carmelite ko Seloba Monastery ubaya. Monastery no ke tieki ke tsupu no tiedza sieze ke siu Elijah lugaba pe krupie toya. Monastery zita ke tie chapra chapie Mediterranean no tsu ke chau keki ke tieki po Elijah ke tieki ichu ubaya. Sieze ke siwe teche hau nunu ke chache mum halebadi balzevo koze ke metzavaya. Deri Mount Carmel nu nguvi mungu uni tor ke chose ki jitu pesota lakha nunu Bahai Shrine, Bahai Kerasuki ke tsoke zivi ke che nyepu sibo mu nha ke pejo te zie chepie po hufa ke bauzo. Teche haue ki jenu Bahai kola ke masat to teche pochea. Tenye jame fenye. Heko Bethlehem nuno bazeta Israel pe krotza keba eilat nadi fetese ke meriedze ke ja pogi keba Gulf of Aqaba nutsur mos nuno Israel tiriu chifa Egypt nu parle. Senye tavat tie ketagize heko zevo rana ke choyopo taba ocho nu Tolib Royal Resort icha hotel nu shadi heko tavao relile. Si rosa sienye tenye jame fe ponye mie ho ruginu kemeriedze ke jau ze Gulf of Aqaba me ho mie ho hotelu kitie janu kemeriedze ke ja keki kunu vo koku ko mo ke che puri ke kri ke choko pa e deja ter lile. Heko reli ke bahanye Hotel Conference Kibu no Teni Dino Father Solomon Vizo Mo Father George Reno Unyebu Tazedi
Master Shope Bale. Puti Haunu Heko, Israel Nunum Hanyamhara, Krefakatoko Sevor, Roshoba Piki Shesadi, Tajachapie Sogogi Shele. Hamhori, Ketara Vetchavor Kelikola, Ketezia Kape Kepenefus Shele, Mo Egypt nu, Ketara Vetchas Avokatokola, Kepenefuk Crori Chale. Sizomune, Mas Hautiu nu, Heko e Unagamiko, O diocese nu Ukehumiko, Mumbahuri, Angami Catholic Miko Vara Krara Krikashapo Chile. Sinai Pekrotakaba, Saint Catherine Monastery Liro, Egypt Revienu Bade. Heko Tenyejame Fe Keninhe, Vor Monastery Hau Moho. Ketsie Kejaja Rabipo Hufakaba Monastery Hau Liro, Sinai Kijutupinu Al Milga Ranayo Kepenyokiba. Ketole Shukeweu nu Kepenyofe Tuba Deri Tewa Kemoro Nyoponu nu Moses Ki Vor Kechu Yase Kebala Mu Tiezato Jetu Leshe Mumirhi Pumakere To Pekrus Se Baya Kejala Monastery Hau Meyesea. Jedori Tiezaronyo Nyoteoje Ronyo Rirhefa Bayazo. Siro Mirhiko Donu Tiezato Tichikrisoru Tiki Rikelie Jesu Puriche Pekripie Posiziko Pekekeshe Mosaic Merupo Baya. Mo Haula Terieki Kehuki Chekelie Kereu Se Transfiguration Kehuki Jesu Puriche Pekrikeshe Kehukiu Esi. There is so Toke Dipie Tichikris Se Tiki Martyr for Saint Catherine Zanushawa. Tezepuke Yekatokem Heliro Hanumank Koe Tigi Dilemeto Alexandria Mefe Saint Catherine Mo Tupievor Saint Catherine Kijetugi Shegechu Mukelela Kehuki Zau Toke Diwaya Saint Catherine Ye Kedi Ye Pusemefepo Mupue Rom Kediubu Pubieke Tengakawake Yanunu Pukeriro Pevoaya Siro Monastery Haunu Moses Zeku Mo Moses Kimenyopo Jetro Zeku Adi Puria Kejao Rogosebaya Tieke Tsori Zeku Haunu Monastery nu Zeke Se Kekratsa Mulebaya Osi Monastery Kiu Liro Zeke Jar Keki Meter Nyepuri Kresoro Kezie Rkreke Chenuba Monastery Hawe Temie Ponukba Si Kevor Christamia Monastery Keveto Jedo Eastern Orthodox Kehu Zapo Cheyakeja Autonomous Church of Sinai Ichu Bu Haume Homu Mezabaya Mo Monastery Hawe UNESCO World Heritage Techapo Tenyeja Mefe Senye Cairo nu Techako Mohovo Katamonza Heko Cairo Nadiunu Al Nojanu Keba Saint Mary Kehuki Nuvo Keze Masro Sochele Mas Kechati Haunu Father George Pezalukobu Kratachesha Rosho Chekelesie Heko Par Kehukiu Chare Chapranunu Mechemiri Chele Mas Chekelesie Heko Cairo Nadikeweu nu Giza Nuvo Jepfeme Kru Keja Kerkrie Pyramid Oya Kejako Moho Jepfeme Kru Hakoe Tienzatiki Kijenu Ungo Kechamhato Tenyeko Keveto Gizanu Pyramid Sebaya Mohakoe Ferao Kekri Keches Se Chesha Pyramid Keja Kerkreto Liro Ferao Kufu Mekru Cheketola Tiche Bisi Nyekenye Dikri Pengudi Hesoro Mesekichele Pyramid Hau Rekreliro Feed Krit Didi Hedatapo Motiche Kris Sedi Kretata Kijenu Temye Mato Kerkreto Chavor Tiche Nyepo Kris Sedi Kerpo Edi Ketso Pyramid Hau Ketchenu Ketche Pro Kekripye Fekeche Je Pro Million Kenye Point Sepieche Mo Ketche Ko Messi Liro Tan Kenye Di Potinu Tan Kerepengu Messiche Pieche Kufunyo Faroka Fre Gizanu Pyramid Kenyo Tichebisi Nye Kenye Kripanguni Mefekichesha Pome Kru Hauliro Sphinx Oja Je Krapye Chegacha Pomo Losha Mo Potsu Ro Farotsu Ichechepye Chazuba Kunyo Motemye Chegacha Sphinx Ubu Faro Mekru Pelkabacheya Pyramid Seuliro Pyramid Kerine Ki Cheperede Ferao Men Kaure
Teacher BC nye kenye great didi heta faki hau chasa mo hau ki nuli ro mekrucha kersoki po rinu nucha pyramid seko mu prele katola heko pyramid ko sieta vodi soko me homo merhibu pe umiri rile pyramid ko mo hokawasie heko vo kairo na diu kewe unu keba pusefa maria ke huki maho Pusefa Maria ke runu nuchakelia ke uki hauliro mie krau mele puya ke ja hanging church edi gupye ke ja ke uki adikea ke krilamunya teza rom mie kudat ke church jo ke nyeginu ke uki madzeko chasesir ke chala ke uki nuto le ke chiki ki khakigi dili ke vitu ke Saint Mark mirhipo gubejaya mo Saint Mark se Coptic ke huए Patriarch Creto pocha Egypt ke hu crew Creto ya Egypt Christamie pelea ke jauliro Saint Mark Egypt no vorta mo po hanu ke batiki podile ke view tusha ya ke hu kiu ki crew liro sipiecha mo noaru pe kepe ke ba rinunucha mo kiu soja kogi ke toleshnu zeko mo ke hu kriko miri gupet chujaya tichi kreten nu vo tichi krikere setiki ke tso gupe ke ja ke hu kyu Coptic ke hu kru ke bacha chvoroya Petra icha snu ke lume ko ragmu idike ya ke ja te chu Jordan se yu pe khotsa ke ba uteme ke lu zenu mo tiedzme zeke fe na dike me yepo Tiche BC Krisse Mosam Honzori Lekevi Nadi Hawe Nabatian Kedirvie Selo Baucha Al Sig Urcha Ketieche di Pinunu Tolelea Keja Petraliro Ketie Kemerie Kijukruko Ginu Kepiechekelia Kersoki Mumekruko Baya Ketie Kemerie Ko Riula Techu Zapie Rose City Ichirikea How no temye je chapye kaba kemeye tos meter hedia pengur krekecha Greek me ki torhi ki fakrokecha al kazne acha kersokiu pozatopie the treasury iakechu tenyeja kere den nye heko petranovo deri hanuvo kenmer bivogecho de heko larke to tiu no tenyeja me fe den nye Egypt no Cairo International Airport no tehesie pro Kuwait no vorle mo Kuwait no poti horli kelesie pro la sudi tenye jamais fe pengun duo ki serna Mumbai no vortole siro tenye jamais fe sorunye ki sok ba kenye ki ke proze de lino voda sidi bavado ho sonorli body ki sek ba tenye minid he pengu ki pro la sudi Kolkata Fatese tehesie di mapur no vortole Heko mi hedia kenyeko ke hupuri vi shorobadi to shale mo peteri shorosridi ke masate choko no vom hame ho malle mo ke chacha tudi ora lavor ke lela ke pezie mo techete rupie ke penefu no mo ke masaro fo yawe po ukre mo ungu meje tor ke she leke kralel ho mo potezi ke kralel ho bawe Siro Angami Catholic Union no tepe ke fako mo heko ke char vechuto ke bakola ma moroko shopete meza mo merike shime pete bahuri heko meza ke cha committee no tsprepete bezier krosoi so siri uki chikinumie ukreto krechmie mo uke humie ke hupuri heko reveti hauno heko lacha mo heko var krakeshepe teri bezier torway ke penefabu potajar krikecha rupie nyeke chukel hochasha mo nyergo sesito kale chaleatena heko revedze mirhi hau muke shemi pe tebu ke penefata janguledi posi pe sule popenule mo pokre kokele chapraleatena